Almost आज आम्ही गव्हर्नराकडे मीटिंग जे घेतले विथ रिप्रेझेंटेशन ऑफ वॉट विजय स्पोकन. The important issue is that the present government under Dr. Pramod Sawant has not left any stone unturned to make politics out of a situation when people need to survive. We have always been demanding to come out of all political lines, be above all political lines, work together so that we all Goans are safe. देवादयेन आज आम्ही ग्रीन झोन आसात. ग्रीन झोनाच्यान चेंज जावपाक वेळ लागना आणि जे ओव्हर कॉन्फिडन्स सध्या सीएम दाखोवंक सोदता ते म्हाका दिसता एकदा आमकां वायट जाय इतको प्रश्न पडला. एक सायडीक दावणगिरी सारकेली एरिया विच इज जस्ट 300 kilometers away has already started showcasing 22 COVID cases. I don't know what the count is today. So first is we are in green zone. One way we are talking about quarantining, getting our people back when we don't have things. आता जे स्ट्रँडेड असतात लोक, वन इज द फॅसिलिटीज विच वी हॅव पुट अप प्ली टू द प्रायम मिनिस्टर थ्रू द हिज एक्सलन्सी द गव्हर्नर. पूण इम्पॉर्टंट कितें आसा की हाडपाक लोकांक फॉर्म्स रिजेक्ट जावंक लागले. कित्याक काय म्हणल्यार 200च बेड आसा. दे आर नॉट हॅव्हिंग फॅसिलिटीज ऑफ क्वारंटाईन एज ऑफ टुडे. टेस्टिंग किट्स आर नॉट अवेलेबल. वी आर नॉट गेटिंग पीपल हू आर कमिंग इन टू बी कमिंग टू देअर ओन फॅमिलीज अँड दीस डिप्रेशन रेट इज गोईंग अप. आज हे चल्लां क्वारंटाईन कर, भितर हाड, बाकीचे फॅसिलिटीज तयार करता आसतना आम्ही आज एज्युकेशनाचेर पावले. आज सध्या जेन्ना वी आर टॉकिंग अबाउट अ हीट वेव, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्सर्न्स अबाउट द स्टुडंट्स हू आर हायली इम्यून. देर इज अ सेप्टिकल टू ऑल दिस टायप ऑफ कोरोना व्हायरस स्प्रेड. पावसान व्हायरस स्प्रेड इज नोन. नॉर्मल व्हायरल फिवर येता, जोर येता, कॉफ येता दुसऱ्या स्टुडंटा कडल्यान साहजिक आसता. तातूंत आमी फुडें एज्युकेशन कशें व्हरता तें खबर नासतना we are trying to call for 10th standard exams at a time when the COVID graph is still not flattened. The children, their parents are having apprehensions about the children wearing masks, coming in, doing it over there, not knowing the next child, ताचे parent खंयच्यान आयला काय ना, whether is carrying or no खबर ना. आणि आज ज्यो सगळ्यो नेगेटिव्ह टेस्ट दाखयतात ते आमी बरेंच म्हणटले, बट सगळ्यो नेगेटिव्हिटी दाखोवन जशें विजयान म्हणलां सगळ्यो निमोनिया केसीस जाल्या. आर वी एक्चुअली ट्रायंग टू फूल आवर ओन गोंयकार्स अँड आवर ओन सेल्फ इज द क्वेश्चन टुडे. And at a phase when we are getting all these things together, we need to have a clear-cut plan on two factors, on education and on economy. दोन्हीकडे सरकार प्रमोद सावंत फक्त फाला मारपाक लागला. ती फाला सोडून कांयच जायना. इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी फॉर्म केली. Unless the government tells about a plan, what they want to envisage, what is the revival committee going to do? Tourism बंद झाला, मायनिंग बंद झाला, रिझम्पशन जायना असताना तुम्ही एक्सकॅव्हेशन स्टार्ट केला. गव्हर्नमेंट मशिनरी तुमच्या हातान आसात. हे सगळे उलयता ते ऑपोजिशन व्हॉइस विच इज गोईंग आउट. दॅट ऑल्सो समटाइम्स सम मीडिया इज बीइंग प्रेस्ड अँड सप्रेस्ड. So the clear charge is that the student exams which are called are only a trigger button to call for ZP elections. And I don't think they will leave anything away to call for ZP elections at the earliest. Kidaktani, they have used all politics behind COVID-19 to create this scenario of going into elections. The student जे आज एक्झामी मागल्या ते जस्ट निमित्त टू कॉल फॉर ZP इलेक्शन्स. म्हाका दिसता हे सगळे गव्हर्नराच्या नजरेक हाडप हे आमचें कर्तव्य आसा की वी हॅव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम एज ऑफ टुडे एज फार एज द चीफ मिनिस्टर इज कन्सर्न. SEC कडे आम्ही जो आमचा चीफ सेक्रेटरी आसा ताचे अजून विश्वास आसा की इज केपेबल अँड इज एबल टू हँडल द एडमिनिस्ट्रेशन. आय जस्ट होप दॅट इज एबल टू क्रिएट दिस पर्टिक्युलर, गिव्ह क्लॅरिटी ऑन दीस इश्यूज टू द पीपल. So as the demands of certain things which need are concerns of the state, seafarers जावं, भायले आमचे Indian standard abroad जावं, Goan standard outside Goa जावं, all these people need to be looked on priority. काल Reginald and Jibbas धाडली as an initiative. I should congratulate him. But this should have been from the government. आज कोण कितें करता जाल्यार सरकार अशी करून दाखयता की इफ यू आर BJP जाता म्हणून मास्कां दिवंक लागता आनी कितें करता. आय थिंक दिस होल थिंग शुड बी डन थ्रू द SEC. यू कॅन्ट जस्ट डू पॉलिटिक्स आउट ऑफ एव्हरीथिंग. सो जे विषय जेचे नजर सीएमाची आसपास जाय, आय थिंक ही डज नॉट इवन नो वॉट नीड्स टू बी डन. ही इज युजिंग हिज माइंड अंडर सम रिमोट कंट्रोल पर्सन हू इज एक्चुअली कंट्रोलिंग हिम टू डू थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. सो डेली वेज वर्कर जसो आसता तसो आमचो चीफ मिनिस्टर जाला हू लिसन्स टू समबडी एंड कम्स एंड डज द एक्ट फॉर द डे. There is no vision in this government. I am repeatedly saying, and the COVID-19 is not a time when we need to make politics. परत रिपीट करता. When we are there, let us work out solutions. And ते जायना म्हणून आज आम्ही गव्हर्नराकडे आयल्या रिप्रेझेंट करपाक. And I expect that he will have some solutions come to the issues where the safety of the Goan is of utmost important. The coming back of a Goan to Goa safely is very important. And coming back without any charges additionally levied to him, having properly quarantined is very important.
availability of testing kits to see that the patients are checked properly is very important. Your priorities त्यांना घेवच्यो अशी मागणी आम्ही प्राईम मिनिस्टराक केल्ली आसा गव्हर्नराच्या माध्यमांतल्यान. As an independent MLA, as now you met with the governor, will you fix a meeting with the AAI Aqua Authority of India director and MPT chairman to take the stock? We have to first represent our case to the Prime Minister, which we have done through the governor's office. We should expect an immediate answer from his side, based on which other things can move. We meeting AAI सगळ्या करून ते करताना मिटिंग केल्यो, फोटो काढले, सोशल मीडियावर घाल्यो, जे सध्या सरकार जाऊन काय करताना. We need solutions to this, and the solutions can come by only working towards it, not by publicizing it. As you said, pneumonia wali cases. So you think there is something is fishy? The first two cases itself need to be reinvestigated. The first two cases which died out of pneumonia, ती बायल आणि तो पाटील म्हणून भुरगो, त्याच ओपन करा केसी. थंयच्यानूच कळटले कोण कितें आसा ते. आता आमकां कितें आता आमी उलयल्यार वी नीड टू एन्श्योर सेफ्टी इज देर. इफ कोरोना ना व्हेरी गुड, पूण कोरोना टेस्टिंग जावन मागीर निमोनिया कशी जाली, भुरग्याक जाका डायबिटीज नाशिल्ली, डायबिटीज सेल्युलायटीस कितें रिपोर्ट जालो, हे आमी दोतोर न्हय. But then a common man has an apprehension that if there is corona, it needs to be tapped. If we are safe as of now, we are happy about it, and we should remain happy. We cannot be over enthusiastic the way we have become today and get in a zone how Davangere today is. This is our humble request to the Prime Minister through the government.